भाई
आने देता बोला खाता ले माचिस की आड़ी दो दादा तो मन बुझा पड़ियो अरे दादा लाइट तो रखो ना अरे मैं भूली रे जान मु सातो भूली पैसा तो नबू अरे राहुल कौन है क्लास आली ना कुणी क्लास हां बस धंदा किछ नाही के काले जाईतिला पुरा आसी बसुनु आज अरे कोण नाम बोललो अरे एटारा सिगरेट आज बसुनु ना इके टाणी दे मुंडा जो भाईना खाली बोलला आज कुणी बोललो विचार कोण काली मत होयो कोणी कोणी मुंडा जो सिंगिंग वाला ई पाट्यावर इकडे कुणी ठीक हां हां इकडे कुणी वाला कोणी गला हां हां काय कोणी किती सदरण काटा हो पछाड तो आतो मला नाही येते सिंगिंग बोलू बेला तो ठीक आहे तो स्वागत मिळूची ए नाही नाही अरे तू नाही केम झाले कोण दोच होते बोला ना बोला ना यही तो मेरा काला स्कूल नहीं लो केरला इंग्लिश मीडियम स्कूल बुझी पारनी ओ एटा अरे हो सेटा जे हेले मां एटा भलो स्कूल नहीं लो तू तो जानि छु मगर पैसा मगर कम अछि मोर तो एटा बड़ स्कूल मटे पढे करी पूरा इनकम मो नाही मोर एटा भलो स्कूल नहीं लो मां छुआ माने बदमाशी करनती भलो स्कूल नहीं जेटी पढना मो पैसा एटा भलो स्कूल पाठ पढी मो जानि मो सेट पढबी मो सेट पढबी नहीं थरे बार सुनि बानो बार बार दीदी कहछि देखियो देखिबा देखि केबड़ा देखियो अरे अरे तू तो पाटी कोछ कोन भाई देखना ना दीदी कहछि कोन दीदी कहछि से इंग्लिश मीडियम पढे गली तू जाओ तो तुम झक जा मो एता कथा छोड़ी हां हां कोन है मामा हां गाड़ी में जाई बिनो ए माने जा दीदी क्या दी तारा के दिलो सकाळ को दिलो गाड़ी नहीं सकाळ आई मने कर ठीक है माने हां मोटर जाए तुम रेडी गीता ए गीता अरे नहीं तो नहीं कैसा बुझला क्या मामा मारे देख पाछे पड़ बुझिलो नहीं आई स्कूल ये स्कूल निकली
कॉल न उठेबार गीता पाखक स्कूल वर्तमान कॉल आसी गीता गीता पानी गिलास आन लो তুমি এতে যে স্কুল কে পড়ি না জানি না এটা নিতে দিউ ধরা গেল পুরো সারা স্কুল বলে আসছে तुम्हें नहीं करो तू कैसे कष्ट करती तुमको संभालेगा आपको संभालेगा एत्ता का तुमको संभालेगा मोबाइल पैसा तो नहीं তো মানুষ তুমি কষ্ট করেছো হেলে স্কুলে তাই কথা বুঝিবেনি না তোমার পাখে যদি পয়সা আছে তোমার দেই দাও মতে কাই নছো মু কোন কইছি তাকে স্টুডেন্ট পড়ি তুমি ইজি করে দিও তুমি দেই দাও মু দেই পারিনি আরে শুনো পড়ে যাচ্ছ তুমি শুনো Ya boleh. देखो ना तो हम तो लगा रहे मौत को मौत का
ଭାଇ ମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ତକି ପଠେଇଛ ତମରି ପାଇଁ ଭାଇ ପଟୁ ନାହିଁ ତମ ଭାଇ ଆସିବେ ତମେ କାହିଁ ଆମକୁ ଦିଲଟା ଦବ ଗାଡ଼ିଟା ହଉ ଏଇଟା କଣ गाउची सुनो तमे हमको काहे दिल न दबो गो तमे हमको काहे दिल न दबो गो तमे तो बड़ी देर से चका बाकी हम तो पूरा बेटा बे पड़ा उठो बसचो बसता तमे Monte gitu nabe. Sunan bila ada. Ini cara katanya. Mana hidup na? Ratino sara sunan bila ratele mu. Or bebe. अरे दिन सारा सोना पेला राती हेले मो माल दिन रे पुलिस तोड़े राती रे कुकुर होउची संडो को झोंकी पड़े ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଘରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ
ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି তুমি মদ ପିଇକି ଆସିଛ তোর বলা মো পয়সা দিবি মু ইনকম করছি না মো পয়সা দিবি তো আমার পয়সা দিবি যা বলা বাবা হ্যাঁ দেখি আপনার পুଅ আজ রাতে মদ ପିଇକି तू मो बोली एते तड़को फसाइछु ठाडा लोक को देखो बे मो बड़ा तो बहुत কথা कहू ए की तू ना देखू तो मते आती बुढ़ा कहू की ना बोली ना धोड़ा ही ତମେ ମତେ କହି ଜାଣ ଦରକାର ନାହିଁ ବେ ମୋ ରାସ୍ତା ପରେ ଛାଡି ଦିଅ ଠିକ ଅଛି संस्कार भूली जाइछु मोर कह रहिबा नै एबडा घर बाहर घर बाहर तो घर तो आसीनी रा এই অবস্থা হচ্ছে এই জানি তিনি দিন আগে খাইবা পুরা পজিটিভ এমনিতে হেলানি যে आज ठीक है हमारे बिल पैसा भाई बोलला सामने थोड़ी चाकरी আছে সে চাকরি দিবি রাখি রাখ দিবি দিবি সে এই চাকরি দেব আগে হবে দাদি দাদি আচ্ছা তুই সময় দেখুছু মনে রাখো 10 টাকা সময় কাগজ নাই সময় নাই তো রসে পরে বলো তুই আপনি ছাড়ি আসা स्कूल टाइम में बता रहा हूं जानी बाबू तब स्कूल में खड़ी से आजा तब उससे काम हो आसी की फटा रोसे तो मुंह खाई नहीं तो दिमाग से बोलो ना ओसा बता ओसा के वो दुकान तो नहीं ऐसे मोना करे से दबो तो मोना को ध्यान दिला रे फटा तो साड़ी का बोले बोलो नहीं कर वीडियो रे राहुल तू को टॉप तो नहीं आगे पढ़ो छु तो चाहिए नो यार के बोलो राहुल तू कौन करछु बासन मारछु खाइके बासन मारछु तू बा कहि दिनु बाहर को जी पले मो कोटा का आयरन मारनु रे भूली गलु भूली जाउछु कौन के मारछु तू भूली जाउछु बे हैं कोन कहबु माने तू मोहरा से काम करछु तू भूली जबु
हां बोलो तो কথা ভারি মনে পড়ুছিল ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଉ ସେଦିନ ଦିନ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଏଠି ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଉ ନାଇଁ ଫେରିଯିବି ମୁଁ ଫେରିଯିବି ମୋ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି ହଁ ମୋ କୁନି ଝିଅ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି ମୋ ବାପା ପାଖକୁ ଫେରିଯିବି ମୁଁ ହଁ କଣ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ମତେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ପରିବାର ମୋ କାମ କରିବ କିଏ ମୋ କାମ କରିବ କିଏ ବେ ପଳେଇ ନା ପଳା ଘର କାମ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଶୁଣ ତୁ ଯୋଉ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ହେଲା ଏକା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଖତେ ପଡୁଛି ପରିବାର ତ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକି ନିଜେ ନିଆଁ ରଖି ମରିଗଲା ମୁଁ କରିବି କଣ ସେଠି କହିଲୁ ମୋ ରୋଷେଇ କରିବ କିଏ ମୋ ବାସନ ମାଜିବ କିଏ ହଁ ନା ନାଇଁ ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦରକାର ନା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଗୋଟେ କାମଟା କରିବୁ ଆମର ଆଉ ନା ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ବୁଝୁନୁ ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ତୁ ମାରିନୁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହାବ ମାରିନୁ ଆଉ ଠିକ ଭାବୁଛି ମୁଁ ମାରି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୋର ତ ସେଟା ନାହିଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଅଛି এটা কোন জায়গা এটা কোনটা জানো চকলেট গুলো দেখা যাচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে কেউ কি খাইকে দেখ কিনতে লাগি ওটা কোন ସୁଗନ୍ଧ ଡ୍ରଗ୍ସ কিছু নেই কিন্তু দে কাম কাম করতে কামড়ি পুরো ভিতর ঢুকে যাবে হ্যাঁ হালকা তুমি পুরো ভিতর ঢুকে যাবে হ্যাঁ দেখুন আরে কোনটাকে ঠিক বলা গো मुंडो झिमझिम करो हेजिम करो हेजिम हां हेजिम सोडा गला पड़े बे ए राहुल तू गलु पड़े सोडा तो दोस्ती रो घर छाड़ी जीवनी बोले कोन मारटा देली ए नंबर मार से जानी छी घर छाड़ी पड़े रफा छत दउछे हेलो हाँ भाई कोड़ी हाँ मोर काम करे छी रे हाँ हाँ पूरा फोटो पड़ी देख लो हाँ पूरा कलर करे तेंती पहुंचा कथा अबे पहुंचला माल तो माल बेटे बुझिबो हला ठीक अछि भाई राती सुधा काम हवा दरकार हो रही ରାହୁଲ ତାର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇବା ଲାଷ୍ଟ ଏଇଠି ପାଉନି ପଡୁଛି ଖାଇବି ଖାଇବି ରାହୁଲ ମୋବାଇଲ ଅଛି ପରେ ମୁଁ ତ ଭାଇ ଚକଲେଟ ବି କରିଛି ଖାଇବା ମସ୍ତି ଖାଇବା ମାମା ଖାଇବା ଏ ରାହୁଲ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି ମାଣ୍ଡାରେ ଆସେ ଆସେ ମତେ କହ ଆସେ କି ମସ୍ତି ମାଲ ଦେବି ସାଙ୍ଗ କଥା ନା ମାଲ ଦେବି ମସ୍ତି তুমি পরে কি করব আস বিটা Papa, medicine aja Pak. Mama lagi medicine aja. Apa? Medicine aja.
ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛି। ତାର ପରିବାର ସ୍ନେହ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଗରେ ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଶକ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ହାତରେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ସେଇ କୋହମରା କାଦମ୍ବରୀ अरे ये तो डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू डॉक्टर बाबू हाँ कौन है वो कोई ଅଛି କଣ ହେଇଛି ତାର सिस्टर सिस्टर ड्रग्स हाँ ड्रग्स बहुत मारात्मक ज्यादा किडनी और लिवर पर प्रभाव ଅଛି କଣ ହେଇଛି ସେ କଣ ଭାବୁଥିଲେ ବେନି बोले पेशेंट पर ऊपर सेंस है
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲୁଚିବା ଜାଗା ଖୋଜୁ। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତାର ଓଜନ ଆମ କାନ୍ଧକୁ ଦବେଇ ଦିଏ, ଆମେ ଭାବୁ ଟିକେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୋଧହୁଏ ଦୁନିଆଟା ବଦଳିଯିବ। ଆମେ ଭାବୁ ସେଇ ବୋତଲର ନିଶା କିମ୍ବା ସିଗାରେଟର ଧୂଆଁ ଆମକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସତ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମେ ସେ ଧୂଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନୁ, ସେ ଧୂଆଁ ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥାଏ। ଆମେ ଭାବୁ ଆମେ ଦୁଃଖରୁ ଖସି ପଳାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ, ନିଜ ପରିବାର ଆଉ ନିଜ ପରିଚୟକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଜାଳି ଦେଉଛୁ। ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଟି ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅସଲ ସଂଘର୍ଷ କଷ୍ଟରୁ ପଳାୟନ କରିବାର ନଥାଏ। ଅସଲ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଆଖି ଖୋଲି ସେ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିବେ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରେନି, ଏହା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଆମେ ଏବେ ବି ଜୀବିତ। ମୁଁ ଏବେ ଏ ଆଲୁଅକୁ ବାଛି ନେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବୁଝେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତ ସତ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ନାହିଁ, ଏଇ ଆଲୁଅରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଲୁଅକୁ ଯିବେନି, ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଚାଲ ଚାପଡ଼ା ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଈଶ୍ୱର, ଆମ ବିବେକ ଓ ଆମ ମାତୃଭୂମିକୁ ସାଥୀ ରଖି ଦେବା ସବୁ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବି ନାହିଁ ତଥା କାହାକୁ ବି ନିଶା ସେବନ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ସମାଜକୁ ନିଶାର କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବି। ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଲୋଭନ, ଚାପ କିମ୍ବା ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରେ ପଡ଼ି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶାମୁକ୍ତ ପରିବାର, ନିଶାମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନିଶାମୁକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ସଦା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ନିଶା ନୁହେଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଛିବା।